ओम शांति। सत पिता, सत शिक्षक, सद्गुरु परमात्मा निराकार शिव पितांकर ज्ञानी तो जोगी तो आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात। संसार रे माता पितांकु चलंती ठाकुर बोली कुहा जाइथाए, कारण सेमाने पिलाकु लालन पालन करुथिबा ठारु आरंभ करी आद्य शिक्षा एवं सत मार्ग देखैबार गुरु दायित्व तुलै थांती। माता पिता पिलार सुख पाई सबु किछि जलांजलि देई थांती। सर्वोपरि संतान मानंकर कल्याण निमंते सेमानंकु समाज रे श्रेष्ठ करिवार प्रयास रे निजर तन मन आउ धन सबु किछि लगेई देई थांती। बयसर अपराह्न सेमाने सहाय हेबे कि न हेबे ताहार मध्य कोनोसी ग्यारेंटी न थाए। केतेक स्थले पिलामाने प्रतिदान रे माता पितांकर जत्न नेई थांती तो, हेले वर्तमान समय रे अनेकंक क्षेत्र रे एहार व्यतिक्रम देखा जाए, जहा सामाजिक श्रृंखला को नष्ट करि चलिछि। तथापि मोह जड़ित मनीष केवल मोर मोर कही महांध होई सबु प्रकार ओलटा कार्य करि चलिछि। सुखरे शांति रे रहिबार समस्त प्रकार प्रयास करी से सबु धन साधन प्राप्त करी मध्य सुख शांति रे रहि पारु नाही। वस्तु वैभव आदि अशांतिर कारण मध्य पालटी जाउछि, कारण यहा हेउछि वस्तुवादी दुनिया। सबु किछि स्वार्थ जड़ित। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ए पांच विकार द्वारा आच्छादित पांच तत्व पंच प्रकृति। तेणु एठारे केवल क्षणिक सुख शांतिर आडंबर मात्र। कृत्रिमता एही कलिजुगी संसार जेपरि नियम रे परिवर्तित हो जाइछि बा परिणत हो जाइछि। केउठी संतान माता पितांक ठारु तो आउ केउठी माता पिता संतान मानंक ठारु खाली धोका खाई चलिछंती। मोर गोटे अनुभव कहूछि, जणे अवसर प्राप्त अफिसरंक सहित मोर साक्षात हुए, जे विभिन्न प्रकारर रोगरे पीड़ित। तांकर औषध पत्र खाइबा देखि मु चकित हो गली, कारण डाक्तरंकर परामर्श रे जलखिया भली मेंचाए लेखा औषध से सेवन करुथांती। विभिन्न रोगर शिकार जेहेतु पिला माने तांकर उच्च पदस्थ हेले पाखरे केही नाहंती। पत्नी केबेठारु शरीर छाड़ी सारलेणी। मु पचारिली, आपनको पिला माने कोन तांको पाखकु आपनको नेउ नाहंती ना आपण जीवा पाही चाहू नाहंती घर द्वार छाड़ी? हेले से कहिले, पिला माने तांको जंजाल रे व्यस्त। मो पाई बा मो कथा केतेबेले सेमाने बुझिबे, मु बा काई सेमानंको ऊपर बोझ होबाकु जिबी। कहिबा बाहुल्य। वर्तमानर समाज रे बाहा होई माता पितांक ठारु अलगा हेई स्त्री पिलांक सह रहिबा जेपरि संसारर नियम पालटी जाइछि। ए सबुर मुख्य कारण हेउछि मनुष्य निजर वास्तविक स्वरूप को भूली निजर वास्तविक सत्य पारलौकिक आत्मिक पितांकु भूली जाइछि, जेउथि पाई स्वयं सर्वात्मांकर पिता परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आसिछंती। मनुष्य मात्रंकु तांकर वास्तविक आत्मिक स्वरूपर स्मृति देवा पाई
ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଥିବା ଦେହୀ ବା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଯଦି ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ଦେହ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର କୌଶଳ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପାରଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇଥାନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାୟାର ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କାହାର ଭାବ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି ଜଳିବାର ନାହିଁ କି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା କରିବାର ଅଛି, ସହନଶୀଳ ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମାୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଦରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହେଁ, ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଲୌକିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ, ତେବେ ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେଇ ଚାଲିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରପୁର ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ କରିବା
ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।